gawin nyo to sa mga kamay na pagod. Tag to 20 times. Gawin nyo itong ganyan. Yung mga kamay nyo kapag yung kamay natin ay pagod buong maghapon, gawin lang nyo yun. Gawin lang yung kamay nyo. Stretch nyo lang ganyan. Tapos release. Straight. Release. Straight. Release. 20 times. Tag to 20 times, ha? Tapos ikot-ikot ganyan. Ikot-ikot natin. 20 times din. Ganyan, guys. Tapos, ganito. Tag to 20 times, guys. Yan, para sa mga kamay na pagod buong maghapon. Ganito ang gagawin natin. Straight natin yung kamay natin. Release. Straight. Release. Straight. Release. Tapos ikot-ikot. Tag to 20 times, guys, ang gawin natin. Yan, ikot-ikot ang kamay. Tapos ganito. Thank you for watching. God bless. Yan sa mga gawin natin ito kapag ang mga kamay natin ay pagod. Ganyan. Straight. Release. Straight. Release. Ikot-ikot. Tag to 20 times. Tapos, ganyan. Thank you for watching. Follow for more.